बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई हुई मट्टी से नहीं की है। मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला है कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे और किसी को खबर ना हो कि किसकी लाई हुई मट्टी से औरत की तख्लीक हुई है। नाजरीन, औरत के तकद्दुस को देखिए कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और औरत उस मर्द की पसली से निकली है जिसकी मनकूहा कहलाए। अब बात आती है पसली की। औरत पसली ही से क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहीं से मिला? यहाँ भी बात हिकमत से खाली नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से हैं जो कि पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी पसली एक ढाल है, तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल के ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत को पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक़्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमा थे कि एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नुम में रहेगा? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नुम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज़ में पुकारता रहेगा, या हन्नानु या मन्नान। एक दिन इस कदर ऊंची और बुलंद आवाज़ में या हन्नानु या मन्नान पुकारेगा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के करीब से गुज़रते हुए उसे सुन लेंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है कि कोई मुसलसल या हन्नानु या मन्नानु पुकार रहा है और जहन्नुम में पड़ा हुआ है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सजदे में सर रख कर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, सर उठाओ। जैसे ही जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा, बताओ जिब्राईल अलैहिस्सलाम, क्या अजीब देखा आज तुमने? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ए मेरे रब, मैंने जहन्नुम से आती हुई एक आवाज़ सुनी है जो गहरे घड़े से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नानु या मन्नान। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जहन्नुम के निगरान के पास जाओ और उसे कहो, जो बंदा या हन्नानु या मन्नानु की सदा लगा रहा है उसे जहन्नुम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर उसे मेरे पास ले आओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाज़े पर तशरीफ़ ले जाएंगे, दरवाज़े पर दस्तक देंगे, निगरान फरिश्ते बाहर आएंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर फरिश्ते जहन्नुम के अंदर जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, फरिश्ते ऐसे जहन्नुम को पहचानते हैं। इसके बावजूद या हन्नानु या मन्नानु कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ़ लाएंगे और अर्ज़ करेंगे, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जहन्नुम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज़ पत्थर है और कौन कौन सी चीज़ लोहा है और कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, सर उठाओ। तुम या हन्नानु या मन्नानु कहने वाले को क्यों नहीं लाए? जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, मौला, जहन्नुम के फरिश्तों ने भी माजरत कर ली है। कहते हैं, जहन्नुम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं बचा है। ये तो सब जल कर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज़ की पहचान नहीं हो पा रही। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राईल, उनसे कहो, मेरा बंदा जहन्नुम के फ़लाँ घड़े में, फ़लाँ कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाज़े पर जाएंगे और फरिश्तों को या हन्नानु या मन्नानु पुकारने वाले का पता बताएंगे। फरिश्ते जहन्नुम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, उसके पाँव उसकी पेशानी के साथ और उसके एक हाथ गर्दन के साथ बंधा हुआ है और जहन्नुम के सांप बिच्छू उसके साथ लिपटे हुए हैं।
فرشتے اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے میری بہترین اور اعلیٰ تخلیق فرمائی تھی، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکامات دیے، اور اللہ پاک فرمائے گا فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی جزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتو گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین آئیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں، اور اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیں کہ کوئی ایسی خوبی ہے ہم میں جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سہارا لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن اللہ پاک ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما، آمین۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمران، وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہے، وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 3 عادات پائی جائیں گی وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بات کو سمجھنے سے پہلے جھگڑا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلہ شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے، آمین۔ ناظرین اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں دیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور